लाहार पाटिमंग पाटिवै शाकदुकुमान का चाकरा खरकसा पाटिमंग पाटिका बिशालगढ़ थाना बाई खबजा बिशालगढ़ बायदेर दिगी हातिवा ककनमा सैमान का बाइक तै बाइसाइकेल थुतलायै शाकदुकुमान का बाइसाइकेल काजाक अजित सरकार मुगै चाकरा आबुनि आगुलो हर बुथानाय बेरेन्दिया रफायै शाकदुकुमान जाक अजित सरकार न बिशालगढ़ बुखास्ते शाखामनग तलांखा ककनमा मानै शाखामनग थांसावै लायखा बिशालगढ़ थानानि पुलिस पहिलाव शाकदुकुमान जाक अजित सरकार न बिशालगढ़ बखास्ते शाखाम नग शाकनाय जगै शाखामनगनि शाकनायनि रक हापानिया शाखामनग रेफार खलाय रहरका फियाबा ककसिल जामुं ओंखा बिशालगढ़ बखास्ते शालबुरुन थांनायसो खलायनाय लुगरक लाहार पाटिमंग पाटिवै शाकदुखो मानि दंगो लांमा चवै दंबायो लाहार पाटिमंग रकनो कासुथानि केबे लेंजा बिशालगढ़ ट्राफिक यूनिट तै बिशालगढ़ थानानि पुलिस हाइनि बागै शालबुरु बिशालगढ़ बखास्ते लाहार पाटिमंगनि ककनमा कासिफाय लाहार पाटिमंग ताई बसे बाङै दंगो तरक ঘটনাটা হচ্ছে আমরা বিশালগড় ফায়ার সার্ভিসে কলাইছে যে বিশালগড় বাইতে দিকে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। অলরেডি আমি গাড়ি নিয়ে গেলাম, গিয়া দেখি বাইসাইকেল আর বাইকগুলো বাড়ি হয়ে গেছে। বাইসাইকেল আরোহী পাইছি আমরা, বাইক পাইছি। কি নাম আহত ব্যক্তি? অজিত সরকার, 50 বছর। অবস্থা কিরকম? অবস্থা মাথাটা ভালো ব্যথা হয়েছে, ব্লাড। মানে বাইক আর বাইসাইকেলের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে? বাইসাইকেল আর বাইক।